لے سے بنی ہے وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے زورے بولو بھائی زورے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی زورے بولو زورے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے اس پر کی نظر اس پر کی نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منصوب ہے جی سے ورفعنا لک ذکرک اللہ اکبر اللہ اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منصوب ہے جسے ورفعنا لک ذکرک جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے اللہ خوب برکت دے جزاک اللہ وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے اللہ آپ کو خوب برکت دے جزاک اللہ اللہ برکت دے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے مدثر و مزمل و یاسین کے طٰہٰ کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا مدثر و مزمل و یاسین کے طٰہٰ کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا کیا شان ہے کیا شان ہے اس کی کہ جو امی لقبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے میرا نبی میرا نبی میرا وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے والشمس ضحیٰ والشمس ضحیٰ چہرہ انور کی جھلک ہے واللیل سجا کے سوئے حضرت کی لچک ہے اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک رات 14 رات کا چاند چمک رہا تھا دوسری طرف میرے نبی کا چہرہ بھی خوب سندر چمک رہا تھا وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک طرف چاند کی سندری کو دیکھتا ہوں
फिर नबी के चेहरे को देखता, उनके सुंदर को देखता, फिर चांद को देखता, फिर चांद को देखता, उसकी सुंदरी को देखता, फिर नबी के चेहरे को देखता, उनके सुंदर को देखता, फिर चांद को देखता, फिर नबी के चेहरे को देखता। फरमाते हैं शश में मैं इस रिजल्ट पर पहुंचा कि खुदा की कसम मेरे नबी का चेहरा चांद से भी ज्यादा सुंदर था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वशम्स दुहा चेहरे अनवर की झलक है, वल्लैल सजा गे सोए हजरत की लचक है। आलम को सिया जिसके वसीले से मिली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी 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 है, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिर तो से बनी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशिमी मक्की मदनी उल अरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। जज़ाकल्लाह अल्लाह पाक। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনারা সকলে যে গজল শুনলেন কিরকম লাগলো? আলহামদুলিল্লাহ, আওয়াজ তো শুনে না, কিরকম লাগছে? আলহামদুলিল্লাহ। এখন আপনারা কি আরেকটা শুনতে চান? জয় জয়। जज़ाकल्लाह। আপনারা হুজুরের একটা গজল আছে খাতমে নবুয়ত, সাথে সাথে সকলে জিন্দাবাদ বলবেন, ঠিক আছে? আমরা করা জোরে রিকোয়েস্ট করব, हुजूर आपके सामने हमारा हम्बल रिक्वेस्ट है, आप मुझे खत्म नबूवत का जो गज़ल है ये हमारे सामने आपने सुनाई, और आपके साथ मैं भी इंशाअल्लाह ताल्लुक़ लगाऊंगा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक आप हज़रात को खूब खुशियाँ दे, आप हज़रात को इतनी मोहब्बत दे कि अल्लाह सबको कबूल फरमाए। इसने जितना दिया अल्लाह उसको 10 गुना बढ़ा के और उसको माला था। ये आपकी मोहब्बत है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह को बरकत है। बिस्मिल्लाह। সম্মানিত উপস্থিতি, আজকের এই যে সুন্দর আয়োজন, সুন্দর গজল শুনতেছেন, শুধুমাত্র এই আমাদের মাদ্রাসা থাকার জন্য। আমাদের এই মাদ্রাসাটা সুন্দরভাবে যাতে আমরা প্রতিষ্ঠা করতে পারি, সুন্দর মাদ্রাসা করতে পারি, এজন্য আপনারা সবাই আন্তরিকভাবে সর্বক্ষণ সহযোগিতা করবেন। আজকের জলসায় চাঁদা দিয়ে দিয়েছেন, এটা শেষ না। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা মাদ্রাসাটাকে সুন্দর করতে পারবো না, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এইরকম সুন্দর আর আয়োজন করতে পারবো না। আরো সুন্দর সুন্দর আয়োজন আমরা করব, আপনারা সবাই সহযোগিতা করবেন। আসসালামু আলাইকুম। सब जिंदाबाद बोलोगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। होके रहेगी झूठी नबूवत, रुस्वा और बर्बाद।